nang gi-move kay gahapon ang taon niya, nag-extension man ko. Gibutang ko 15. Siguro after na lang mga 6 p.m. Hapon na yun. Anong time, ma'am? Naman di kuan defense next week. Oo, still ongoing man. Oo. Ana siguro na. Sir, mga 4 na. Kaya di ba 3 p.m. man mahuman, ma'am sir? Usually 1, 2, 3. Katong mga 4, wala naman no? Ang mga groups na assign? Wala Or mga wala after? against Or pinaka-safe, ana, after 5 p.m. ba? Oh, 5. Ana na lang 5. Sir So, Arlie, Wednesday? mga after 5. Wednesday after 5? Ma'am murag ana, kay naa pa may mga ongoing mga groups nga naka-schedule na good unya. Basta akong grupo isa lang sa Wednesday. Ma'am, Di lang ko Wednesday, sure kung ma'am. alauna ba to. Okay na Wednesday, pero taman ba yun ko ka na ang 6 kay naman good pi klase sa masteral niya. Napod mi presentation sa masteral Wednesday 6 to 9. Lahat na lang na day. Thursday. Pwede po. Tuesday, Monday, Tuesday. Oo, Thursday. sige. Oh. Sige. Ano na lang, pero Thursday na lang kay tagaan man nato sila 1 week. Sige, Thursday. No problem. Thursday na lang, di na nato earlier kay basic ka nang makuan sila, hamuson Sir. sila kapas. Thursday siguro Sir Arlene and Okay, ma'am. students. Anong time? Wala man yata ko i-panel anang Thursday. Ambot sa inyo, Ma'am Sel, na mo i-panel ana Thursday? Ako na kay klase sa hapon. Pwede na ko morning. O, pwede naman na hapon, mga alauna, pwede na. 3 o'clock pa mo mag-start. 1. Okay na po Thursday 1 or morning. Wala ka i-panel ana, wala ka na-assign sa 16. 16 ba na ba? 14, 15, 17 di ay na. 17 Thursday. Thursday, 17. Kasi sa basig na ay kay Ma'am Pia na. Mulagi. Pwede mo sa sa morning, no? Kay 1 p.m. man mag-start ang mga defense. Yes, pwede Morning na na lang sa ta, mga 10 a.m. Yes, pwede naman. Ma'am So, okay Sel, na, ma'am. 10 a.m. Thursday? Thursday Thursday, siguro, sir. okay. Morning ka, sir. Kaya alauna, basig na sila i-panel. Kaya alauna man mag-start ang mga paneling ko. Oo. 17 na, ma'am ba? Oo, December 17. 10 a.m. Okay, sa 17, di ko pwede, ma'am. Kaya na kay Ma'am Naive. Sa hapon. Na kay Ma'am Maricel, 1:45, Ma'am Maricel. So morning, gid ka, alas 10. Yes, pwede Okay na. ra. Yes, Sige. ma'am. Okay, ana, sir. Okay na, ma'am. 17, 10 10 a.m. a.m. Yes. Sir, pa-remind po ni sir ha. Kay matukar ba ko amnesia, sir. Oh, sure, ma'am, Thank you sure, so ma'am. much. Okay. Thank you so much. Sige, laban lang ta, mga kids. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Ayan you. yan. Ayan. Thank you, Ma'am, ma'am. thank you, thank you. Sige.